Mare musonin ko kunyina nga kote sonin kale mangana tika kira kanela ukasunga sonin ko ngano kusunga kasu kunyina ro pegante. Donc lenki masalange ni romi masalange begeni masalan de piani bo komi ngel ko mo be akana yampi maka nchonin ko ku ima kurasiri me kanga nga ketin na hombe be ko na ko bo donc agara kitana na honne ha medi quoi. Donc video kenda linga kada nga kana tagandi agamale nga kada nga bon c'est pas grave. Donc lenki masala ngeni menia keni ya garukia ado kalisi khibare puisque on a tendance à tout mélanger. Donc au soninko o asunya kameni medi bon donc kalisi mundi endo ya garu o asu mélanger ne bon donc li tigi na kenya video mutu na masala honne bon on a keti na hakulu pineme quoi. Donc digampana ni menia kenya sirebenu gire nyakarun kini igunga boika kini nanti donc na hantaunga quoi. Donc ngeti na hantau anga le nyakare mutu na kini igunga nanti bo peut-être regal si kumeni anke pour kanke na kita na hokita wana ti harancin keni puisque harancin kanto ngoya na hokita wa hotana bo donc sans savoir que sans que na trindi nanti serebe geni abugura ni mina saramene begeni donc voilà orne na kenya kenchwa kononga donc masala ngekama. Voilà, donc keta ken kunyi nga kata soir donc nati kabisimilla donc digampana ni menia kenni yakon kibare ki ay puisque okara onati geli trende na jope donc onati geli haranchi trende na jope depuis les années 60. Donc hier ni atala talanjurubo no kunga aga omen kegere ko mobe oga duna ke bedi lenki manchigi oku hata minoga to hale oga ta avancene puisque manchigo ga ta avancene hasida gun chigo ga ta avancene donc buragu sara buragun chigo ga ta avancene ada hilla gadi ado oga tini jalousie l'hypocrisie donc ken chusigi oga anta avancene puisque sondomburagu ken gebengo maganonga ado hasidagu ado deberiendo hum mankunta ke cho maganonga donc puisque onta ogeni saranda mube onta ho mula hunendanga onta ho mula o serendanga puisque onda mula na ho kita hoano nga agambo nondini pour kan na maga kita anga heseni ke aga tanko ga kundora anta telekane mais ga kesu ngarni kesu vilon ko kesu hale mais galenkini ya kon khibare ni ado galisen khibare donc on a gati kon khibare ke kilenga puisque hoani amukon koteno jamanenga puisque lenki o wakile nantono re nyagarun kini serebe no gatreranga haranchinke uwa hotana ugali sigume donc o wakile no ore nyagarun kini kenyai bo nampesu serebe gatakunu kara ime dunadi sere ona tongunya komeda nga kenya petu garenga puisque ho gadi dunadanga nyana il faut kantele moi kenya nimbido nukunga kono nanti dunadi tonge anga kara tongende ampesanga bre garendi donc il faut que parfois on a tongunya komeda nga nke heti serenga tele do allan kille do qur'ana kille do hotanai ntelendi nchondo menga kebe konindanga donc kebe kulenge na dimbuteke ga kebe konindanga kebe kulengeni. Voilà. Donc kamane ke ado bangandia nanti ona telengo ona nya soroi donc sarahul liniti mena sarahul liniti hidan tantuai donc al nantanya na garante una nya nogudum burantanchere una nya hasidia ken
kenta sere nyana sere ke lantan telemondini voilà donc kamane ke me ado wara duna na ton telengo ona honya humbe benu gene hisurunga kenyani bo donc angana ho nyana anna tomunya ko adigi amadigi anna tomu kiken koni anna ko kenyana pesu donc yagon ke barake hinu dantanto wanya no kunga aganta ka wananya kenya serebe gatini re nyagarena kini serebe harantin kengeni kahiti gumengeni u ahotana na kini nanti do homundi donc ken kan hiwai amanya puisque ganning ande mu na himugu donc akamandin trindi nanti ire nyagarenga soro hili siki mebogu dai na trindi yaunga gaima dunge donc nkema sehe ko ndi wara na ani khibarenko ana développer ani mogonko pour que na kitana hamu donc nti meni ati puisque kubenu ga bogu dai harantin ko nyani kahiti surunti maga bo donc inta mula ire nyare ina kini kahiti suruma bon jusque là problème on te dit donc c'est quelque chose qui est normal mon bébé geni donc aime que nous tilegeru ki ay est ce que on kahiti burunta ngumu ngeni ya to ko haranti unta to ko haranti mais que su minke la sama après nga ila trendini ati hari kara ime begeni bo soron bogu tei ga imadu ngekenga puisque yere soronyani honti maga tout ça pour donc kenin kela sama honni c'est pour ça ko mingeri ko mogobe dunadi orantatini on tailene dunaile o gailene ya mais gaile ya ile nudi il faut qu'on chimea donc kebega ntasiritoy lada no gadi on maga hay nanti lada kebe sugo maga asuni lada sire ngodi lada bure ngodi mais oku hatambinu sigalo ku soni kodo lada no nyawra na wandi lada no mutu ati hamuba odo imenu lada no wara na wandi lada no mutu o watini français di donc ibendi i tradition di i coutume no ngara ako identité gantagana c'est-à-dire serebe gedi lada no ngara ni ikibarun chuwara na wandi lada no nyawtu na wandi kibarun nyawtu ako anga sanku tokontanga jamuntanga donc c'est ce qu'on appelle perte d'identité mais lada no yogonu maka on maka gari komedanga tomu ke ampe sugarenga lada no di il faut qu'on a que on a mungu kunga a été comme lada brou lada sou mais quoi qu'il en soit il faut que on timea pesanga honge benyana amma besoin nanti dina nako dina namako anu honyana humbe betele montengeni ma besoin na kurana muni na hai nanti nga ke benyana eska telemonte ni wa telemonte he est-ce que besoin na kurana muni na hai nanti na serenkeri ken telemonte ni ma besoin na kurana muni na kempayo est-ce que besoin na kurana muni na hai nanti heye manya ma besoin na kurana muni na hai nanti heye akabantenya no kurana di ma besoin na kurana muni na kempai ande hamuba donc est-ce que besoin na kurana muni nanti jeni ahra muntenya ni ma besoin na kurana muni na hai nanti jeni manya ade hamuba puisque huani lenki okara humbebe go orange ni ani humbebe oga mula nandagati humbebe kilenga ona alla kibarenko d'accord hari humbebe gamali ngodanga otinia alla tike mera nkenta tele do alla kibare do hotana intele do logique humbebe geni normalenga humbebe geni aga baka an chondo menga adam bute sere angana hon kono duna sudi angana hoho kono angana hoho nyana anna nyati sondo me wala hoho gili sondo menye hara anga alambe tukebede agantan chondo menga sasaka hanga nyana angana hoho nyana duna danga anga honki ni serenga agama grand chondo menga maganya
angana ho ho bono haranyi medanga agama gran chondo meke agama lingandanga ambuteke maka debere puisque ça ne sert à rien ho ga hale ni miché nyani. Donc voilà. Donc yagareke agerken koni danganti yagareke danganti anga kebe nyana. Donc c'est légitime, c'est normal anga timen nantal le nyagare ngar no kobe. Bon donc c'est important anahai agar no kobe anani no gusre. Ga ila maganta no ku yogonu wanonga gerinke la sama. Nti piske oho gebe sasa kara hari geli gani nyani geli trerana ngagatin nankinye hari yogonu wa giliere ga tandume tanyere sine idire munchara idi kesimeru ina daga kara le yaka nuku benu kanonga sino tamdo krago tampile sine ini yeri aga aranyi ni magambanu nga kara ime donc honti maga mega inda kenya kanin bani ne mundu honta kinya nanti bermanda peske awakara honta maga makira begeni yuka senga donc ona utu ona kini kenga nanti bermanda haranchi tokongoy. Bon donc ngir ko yagare ke danga mobe mparni na kenya hatampanchi na toga kebe nyana lada nudi oga kebe nyana amanya tika mogo puisque ho ganta hadamare men dengene kane aga antoko halia amanya man chigilenki o hatambinu oga toko hale puisque to hale do menia puisque okunya abada halankwai puisque oti kubenu garnina hokono danga otele do kunya khalenga oino imeno khalengara kenya ndonya halankoi puisque anga kubenu bata anga hetanga betundia donc betundana abada betundana ni halia kubenu gerino mara nantonyi kunga abara uni kumpalia puisque intamulogi kani kitana puisque ya nali nanti iwoku marana a partir du moment que igete inoku mara idu ilada no kubenu geri idi mogo no kubenu geri donc o teleti kunye kenya ntigilenki hatambinera na utu geli kara mayere ma ameriki no kuso hatambinne ni halia puisque ago jogo angana daga jagangoruma jage angana jagangoro angana hollaqe muni asurun tenya bakay game bata donc ikunta ilanku petu hatambinne ni kundunye donc masalange ke manani mena ono ya honka muni ona nkite na nchime nanti oga kubenu nyana hinudi kelanta siki ago avancene donc oraga kitene na me simandi mogobe na me kharamundi mogobe oraga kitene na avancer pour ko ona kita ohana kane kita voilà donc ngeri kenko donc yagare ke danga na ona likato yogon kibareke bo donc ngeri kenko ti yagare ke danga bo nke mesi me maga le nyakaren kini serenga ci homundie nan maga le nyakaren kini serenga nan ci harancin kan to ngoy maga le nyakaren kini serenga nan ci kahti gumeni je dis puisque kengeri na kubenu ko kenta serenya na sere puisque sarahu ni mogwai sarahu ani serem painia nanti eska kama ati mantenni premièrement deuxièmement ani haini a serebe donc serebe geni goli nyangana geni serebe geni doron tanchere geni serebe geni araga le nyagarenga araga brandini araga hetu hatana araga kisini donc untan nike kuwa haini andani hali sogana nyimme ageni sogana nyageni donc andani dudugo tonte nyageni donc analeme analle nyagarenga nakini puisque ndi kenko timenia hogebe wodi orono ananto musulaha c'est-à-dire que oleke nanchime le nyagare nga igar no kite kebedi yeli igar no ka kebedi kasireni no asimene déjà ime ga kitana na la khaya kita mobe ga ho kitana la khaya petit nanti ho kiteo la khaya nimenia ambuteke araga murene mobe anchondo mekera ga nyagalini mobe donc kenya ne la khaya
ambu teke ga amulono mogobe aganta ambu teke ganta khisna an nogondi donc kenya la kahiyanga petit bani nanti ngille nyakaren kinni kebe haranchi kenya ni ukahiti gumenya ni na kita peut-être ngana kinni kenga ngakita nana ho kita do kenga non ameriti kenga donc yakare kendi kenya konadanga megango tu okara hokebe anyana o kara lenki hogebe ani kenyana lenyagaru ngi magano nga angana ti serebenda bugu debendi angana gire nyagaru kumundi na tinta kinanga peske anke ni tagana nye ike ire nyagara ini kini kubenu ge ni tereranga kubenu ga terene kubenu ga haranchi ka hiti maga u amerike u no kutana donc homenger comme robe c'est légitime parce que ho tinia peut-être kenga nonga ho amaga alle nyagara ke anakite na mbre siri bo peut-être anda hari daga haranchi anke nyime sarana bo alla ho kitana do kenga maga haiti kenga puisque duna meriti kenga o dunaria yehu kapenyani kapeni menia bo donc soro hilindaro medi oko huwa donc oko huwa geri ndo kita ado su kita dome hobrendo kita ado su kita dome donc ngana geri di anga geri di ngana ibrede nga brede kapeli tikenya lenki agando kara hay kapenga kapento kara c'est pour ça que tinta tele do dinan kilenga puisque o dinan kilewa hogebe kono rakende ka onta gollu nyana agade hamu kenya nenge tintarno dinan kiledi puisque ni honko no humbe be gagilin chondo menga donc kebe geni tomu na kitana ko bo meti nga kebe kono kenni tongu absolument nyari ni metongu nyani sere sugara nan tongu nyani ga ntar ni na hoko ngama de muna kebe ngeri ngama de muna kebe nya donc duna dangana ho kono c'est pour ça nkenta teledo kitabe do hotanai angana ho kono duna danna kwa anga de muna kebe ngeri anga de muna kebe nya donc hari serebe nda hon konandanga anna information de beri na trindi gelandani akamanger kebe konandanga yella sahabante ni wa sahabante he donc yagun khibara kera c'est comme ça donc on kege di konandanga mogobe nti hari sogona ngara yalle nyagaren kini gelandani duru ko tonte nyageni gelandani serebe geni donc darajanta lemme nchere nyageni bo serebe geni aga aragalle nyagaren brandini annan desirana kini kenga puisque oho gebe wodi onda le nyagare ke kini igo ke nanti homundi onta simmene nanti igeri kine harandani hogu menyageni harandani kahti gume nyageni eskalle nyagare ke ara kitene nambire igo ke magasiri puisque kenya nge tom meri nyagami arani ho amaga kha na yagarenga nan kipe intakile nanti khalisingi magala kipe na yagarenga siri intakile arani ni kebe gata hunan karanga sogana nyageni non ta hunta lemenya geni kella kipena lemenga araga sorogono mogobe araga nyana kite sukama donc na kishi na doro a hontana ke sura nyana donc aga akitana ke nyime sara ke ambuteke aga yankana mogobe ambuteke aga nyakalini mogobe anchondo meke ga nyakalini mogobe donc kengure ni menia alle nyagare ke angang ngala wakati su bo donc anga so kambo ngala wakati su donc amotu nantaga no kube awano hosire puisque à partir du moment ka ganter ni katanga ato ribare ganter ni katanga wakati so hanya galintenga katanga amotu nantaga no kukebe bo donc kinenga awakipene kenya ni sara nyimenya galindini donc hari kenga mo fali umene halle anga ntanyi nyeke kama amutu nanti alle nyagare aga no kube awakiti sirema kayugunu wodi irono ti khalsin khibara nya nanti ni le nyagare kini sirenga pour ken kena kita na ho kita sirema ga sire kini sire nantanyi me ho kite
anni seren kinni serenga nanti saragu ado sebetintagu ado dorontagu ada hotana anna le nyagaren kinni serenga ti kenya nanti angana kini araga asorogono mogobe araga arnina njidada donc aga lemon korondini na lemon birandi donc ani alle nyagaran kinni ti kenya puisque oduna o lenki karabono ti mene a karabono ti hoho onati individualisme ogatini serevera hoho ni duwa mundunu on taka kape mula on taka hotanadi hari kanu benu ganonga lenki haban kanu ko asukere odo sere son taka hurubai hoho na duranchigiti ginenga hoho na duranchigiti itenga hoho na duranchigiti hoho tanai on taka kapa aga dunadi kapenya chiki oga telekane ondati onta kapa huani anota lambonondinia manchigi hata minenga to hale puisque onta kapetu okutine hoho di duranya aga huani anta sironotoi pourquoi o gani donc o kisimanu o rogonu kapenyi galingi danga pourquoi famille ngeni asuga dome osuni huru babani ay osuni tebani ay hoho osuni tagandina kengure ni menia anga bunebe di ngodi anga siroyebe di ngodi lenki kenyando anga na srebe ga tandume tanyere sine anga baka haranti nandaga na len anna yagarebe ga sino tamido karagoy u yagarebe ga tampile sine anke na kenyari nanti banetani haranti kanto nganga est ce que kenya normalinga ku saranu ku abenu ganonga gi ya konta keni ire nyagaron kun kenga est ce que kenya normalinga kempete normalinga yogono no ngaida tampile do sino karagi haranda nyu hoganta maka mais peut-être du rogoton tenya na alle nyagaron kini kenka manga puisque hokite un petit nanti hokite ni wakati ay aranyi ni honta makalenki kumbene awarni hokita aranyi ni hoa makalenki kumbene halle donc anari honta maka donc kenchu haya d'accord donc khalisim sere magaro yahudi ti khalisin khibare sere magaro yahudi ti na ha lo yahudi ti sondome ado sumpu ado mekohuwe ado hotana aho sire lodi ti ho siragu magaro ti ho mundie voilà donc Kenya ni mbido kenta mula na gilondi awasasa ke digameni Kenya kama aganda ya gari nyagarun kini sirebe kamaga kini sire nanti na hantagu kamaga kini sire nanti haranchinkagu kamaga kini sire nanti amerikankagu kamaga kini sire nanti kahiti gumubure u hotana anani hari kahiti gumubure ngeni mais peut-être angana le nyagaran kini ken kahiti gumubure ara le nyagareke ara marana na tanga na pesu kahiti sirenga kebe maga agade hamuba il faut kana kenchu haya saragu nyampesu hohoi saragu nampesu keme hoi agade hamuba donc Kenya ni video kemana ni ti Kenya bo sasa ke prochain video nganyana nanti pourquoi okara soninkara oganta telekane ntado soninkara bane me hatambinera su afrikisu nga mulana liken patampanti nonga hatambini nyinyira pourquoi oga toko hale oganta kane kitana ke kite masala illa yugwadi puisque lenki hari kubenu ga haranchi ga golini iga mulana ho deberi kara pourquoi ona kita na avancer orantanya na puisque ngere ko mogobe onta simene onta kohomula ho ni huwa mudun kati me ye aga oranta kane kitana tanke oga masime kenchua nanti dunari ti golle nyai onan kohu me autu daga autu holakentere ferme la porte donc
kunaria onan kohu donc onan golli dome ga kenyani hatambi lenki lenki oranta kane kitana piske ngiri ko mo be hasida ko ngono kunga ado sumpurambura ko a hotana donc oranta avancer ne donc aga hogebe ayere yamula na projet nun deberi ga iranta deberni piske i confiance ente kubenu ganonga oranta confiance nia donc kenyani mare musoni ko agana yampim maga ibe gimin chonon kan kanukumu gusiri agana yampim maga encore une fois je suis vraiment désolé puisque j'essaie de m'exprimer au mieux que je peux, au maximum que je peux en soninke. Donc, agana yampim maga ibe gimin chonon kan kanukumu gusiri. Donc, voilà. Oata tanai awa na gerro kiendi ou na gerro nelendi ou na gerro urondi oganta kono no kunga no banambana ngulu awa oata tanai inshallah. Salam alaikum, merci.